Hi guys, tag naaasa ko. Idi naasa kong sanina. Gigi muna. Hala no, ang lala mo na talaga Nestle. O di ba, arang kabisaya gajud kabisan og Tagalog arang kagahi ag inistoryahan. Anyways, naday ko diri sa Manila, bantog ra ning Tagalog kadali. O, di ba ning tuo na pud ka? Charis, bitaw na ako diri sa Bato or sa Bato Baywalk. Og sa mga taga Bato diri or nakasuroy na sa Bato, syempre kaybaw na gajud mo inganing lugaran no. Og murag maihap ra gajud agahong pagsuroy or pag-anhi naho diri sa Bato kay you know na dili ko hilig og laag. Charis, bitaw murag mga katulo pa man siguro ni naho nakaanhi ko og Bato. Share ko lang. Katulo or kalima di ay naradira. Unja, kani pa jung tayma kay burnout pagajud kung kanus aning suroy mi anhi na diha pa hinuon ning burnout. Madyo gali kay nakapili na pud mi, human na pud mig pili. Sa among sudan, murag ipahuman ra gajud mi inganig pili. Unja human ning burnout na. Okay kayo. Og daghan pud ni silang mga sudan diri nga gipang display kay syempre baywalk ngani daghang mga tao. Unja pareha na pud kibali ni sa sugod nga night market. So mauto pagkahuman ra pud na mogpili kay ning lingkod ra pud mi og diri ra pud mi sa kinaunahan nga unsa ni kaning ingani nga kaning kinunhan good nga ligjaanan og sudan. Kay aron duol ra pud sa motor kay labong burnout pud ra ba ingani nga time. Awa pa day mi nagdahom ingani nga mo burnout no pero diri ra gihapon mi ning lingkod para duol ra pud og amo ra pong matan-aw ag motor. Pero Jimara bitawa na mi ning adto gajud sa lain char. Kay kuan pareha ra man gihapon na sudan pareha ra man gihapon silang mga display diri. Halos kapareha-pareha ra man pud. Aw murag pareha ra gajud siguro. Maotong naghuwat na lamang pod may ingani nga time sa mong order nga maluto og madyo ra pod nga dili pa pod ni daghang tao kay aside sa kuan pod kanang burnout 101 pod ning tayma mura ra si og hapon na gajud pero sadyo pagajud ni ngit lamang kay dag-uman og maora sa na for today's video guys. Og bye.